Bonjour, Irène Beclerc, coordinatrice de la Guilde au Liban. Après l'explosion du 4 août, la Guilde a fait une collecte de fonds pour venir en aide aux Libanais. On a lancé un appel à projets auprès de la société civile libanaise et 11 projets ont été sélectionnés pour faire partie de notre accompagnement avec le financement de l'AFD, l'Agence française de développement, et la Fondation de France. La Guilde au Liban, en soutien de ces micro-projets, ce sont des initiatives portées par la société civile libanaise dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la culture, de la formation professionnelle. Et ce sont principalement des chefs de projet qui ont une énergie incroyable et qui vraiment apportent quelque chose, une note de positivité dans cet environnement un peu morose par lequel passe le Liban. À travers nos actions au Liban, on souhaite principalement manifester aux Libanais notre solidarité et notre engagement auprès d'eux en ces temps difficiles. Pour l'année 2022, notre principale préoccupation, c'est d'aider ces projets à prendre leur envol. La Guilde reste engagée et reste présente aux côtés des Libanais. Le film documentaire suivant va vous permettre d'aller à la rencontre de ces initiatives, des chefs de projet, des équipes qui sont sur le terrain, des bénéficiaires et des actions qu'ils réalisent. Bonne découverte! Bonjour, je suis le Père Gabriel, je suis le co-directeur du CJC, Cercle de la Jeunesse Catholique. Le CJC, c'est le bureau social des Jésuites au Liban. Il a été fondé il y a 100 ans pour venir en aide aux personnes démunies. Le CJC a été très actif, notamment durant la guerre civile. Et puis, depuis la crise de 2019, nous avons décidé de distribuer des caisses alimentaires et de produits d'hygiène aux catégories de la population qu'on appelle les nouveaux pauvres. C'est les gens qui se sont appauvris après la crise de 2019 et qui ne savent pas à qui s'adresser ou qui, par amour propre ou par protection de dignité, n'osent pas aller frapper sur les portes des ONG. Donc, on essaie de les cibler par connaissance et en toute discrétion. Le principe, c'était on cuisine pour notre famille et on met quelques plats de côté pour des gens vulnérables. Donc voilà, c'est une communauté de partage. Et cette communauté de partage, aujourd'hui, arrive à servir entre 200 et 400 plats par jour. Nous avons également décidé d'accélérer les activités de notre dispensaire. Nous avons un dispensaire qui était assez modeste, assez petit. On a décidé de l'agrandir pour également venir en aide aux personnes qui ne peuvent pas avoir des médicaments, avec une équipe de médecins bénévoles, une pharmacienne, bientôt une psychologue et un jour, j'espère, une kinésithérapeute. Le but, c'est également que les gens aient accès aux soins parce que les prix des médicaments se sont envolés au Liban et de moins en moins de personnes ont accès aux soins. Donc voilà, nous voulons être au service de tous et d'essayer d'aider le plus grand nombre possible. يوم عن يوم أكل موجود والمساعدات موجود مساعدات بكل النواحي. Au CJC, nous avons la plupart de nos patients sont vieux. Nous essayons d'être toujours à côté d'eux et d'être comme une famille pour eux. Actuellement, nos activités se déroulent à Beyrouth. Nous avons un bureau à Zahli dans la Bekaa, mais également nous distribuons des caisses dans le Akkar et dans le sud. Et grâce à nos amis, notamment la Guilde financée par l'AFD et par la Fondation de France, nous espérons pouvoir durer et continuer nos activités, mais qu'on puisse également étendre nos activités dans les autres endroits, dans les autres villages libanais et aller vers davantage des personnes qui vont sombrer dans la précarité et qui n'ont personne pour les aider. Je suis Anastasia El-Rous, fondatrice de Werche et de Anastasia El-Rous Architects. Werche est né au Liban car la femme n'existe pas dans les métiers de la construction, surtout la menuiserie, la plomberie,
l'électricité, les métiers manuels. En 2017, on a créé cette initiative pour insérer la femme dans ces métiers-là au Liban et on a eu un rejet total. On est une équipe de femmes très déterminées. On a insisté à continuer notre projet. تجربة ورشة هي تجربة جديدة وغريبة كتير علي، كونه مجتمعنا هو مجتمع محافظ وشغلة نجارة هي شيء كتير غريب، بس أنا تحديت نفسي وإجيت تحت تعامل هيدي الدورة وكتير عم استفيد، عم نبدع، عم نعمل أشياء كتير مهضومة كتير حلوة. بدي أقول لهم ميرسي كتير إلهم. En août 2020, l'explosion du port est là. On se trouve avec une équipe de 5 femmes en train de fabriquer 500 meubles pour 500 familles dont les maisons ont été détruites durant l'explosion du 4 août. Grâce à des bailleurs de fonds qui, pour la première fois, ont cru à notre projet, dont la Fondation de France, la Guilde et la FD, on a pu ouvrir un atelier pour les femmes. Donc Wershi recrute des femmes en job et elle les forme du début, donc du travail manuel jusqu'au travail technologique pour pouvoir vraiment être indépendantes économiquement et avoir un rôle important dans leur société. النجارة حلوة كتير، أنا بشجع كل بنت عليها، ما بس للرجال بيقدر يشتغل نجارة، كمان البنت تقدر تشتغل أي شيء تاني. De 5 femmes, on est devenu 70 femmes entre 2020 et 2022 qui viennent chaque jour de toutes les villes libanaises à Wershi. Wershi rêve d'un niveau international. On a l'atelier de Beyrouth pour le moment, un atelier d'essai à Marseille et on forme 20 femmes de Tripoli et du nord du Liban pour ouvrir avec elles un atelier à Tripoli pour former un triangle des villes portuaires. On a commencé par la menuiserie, mais nos rêves n'ont pas de limite. أنا ندى إسماعيل كوردينيتور بجمعية ريد أوك، مسؤولة عن قسم البقعة. نحن بنشتغل بمشروع هدفه تمكين المرأة ودعم النساء والفتيات اللبنانية والسورية. بهيدا المشروع الفتيات والنساء عم بيشاركوا بورشات تعبير مسرحي من خلال جسدهم، بيعبروا عن المكبوتات اللي هن عم يتعرضوا لها بمنزلهم أو بالمدرسة أو بحياتهم اليومية. نحن عم نحرك مفاصلنا لحتى بنحرك جسمنا ونتعرف عليه أكثر بطريقة أفضل مرتاح. أنا انبسطت هون كتير لأنه أشياء كتير نحن ما بنعرفها تعلمناها. على الورقة اللي قدامكم بدنا نرسم واحد من هودي المشاعر، بنسميهم مشاعر، وتجربوا تتذكروا شي مرة كنتوا مثلا زعلانين. تعلمنا بهالدورة كيف نعبر عن مشاعرنا بالرسم، عن حزننا، عن السعادة. كثير استفدت من هالدورة وتعرفت على أصدقاء جديدة. نحن بجمعية ريد أوك عم نعطي جلسات توعية للنساء وللفتيات عن حقوقهم ودورهم بالمجتمع. أنا اسمي سحار، متزوجة، عندي 5 أولاد، عندي 4 بنات وصبي. هلا نحن تزوجنا بكير أكيد. هلا صرنا نعرف إنه ما نطبق هالشيء هيدا على بناتنا عندهم مرحلة طفولة لازم يعيشوها. هاي الدورات حضرناها يعني وعدتنا إنه ما نكرر الغلط اللي نحن عملناه بحياتنا مع أولادنا. وفي شغلة تانية أنا استفدت منها، أخذنا محاضرة عن حقوق المرأة. بصراحة نحن كتير استفدنا من هاي النقطة، إنه المرأة لازم تكون قوية. أتمنى إنه على طول تقدروا يعني تيجوا توعوا هالناس، وشكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. وشكر خاص لشركائنا ولكل مين دعمنا. أنا اسمي نور أبو ريا، بشتغل منسقة جمعية الكمانجاتي بلبنان.
نحن بنشتغل بالشراكة مع مؤسسة بيت أطفال الصمود من 2008. نحن مؤسسة تعنى بتعليم الأطفال الفلسطينيين بمخيم شتيلة ومخيم البرج البراجني الموسيقى بشكل عام. في عنا صفوف على الآلات هن عود وناي وكمانجا، وعلى الإيقاعات وقانون وتشيلو وبيانو، بالإضافة لصفوف الغناء. وفي عنا صفوف اللي هي صفوف جماعية، هي صف أوركسترا، صف سولفيج، وصف كورال. جمعية الكمانجاتي أعطتني فرصة لحتى أعبر عن نفسي وأتعلم موسيقى، اللي هو شيء مش سهل جدا كفلسطينية لاجئة بلبنان، وأنا بحب أتشكرهم كثير على الدعم المتواصل لهم. نحن خلال السنة بنكون عم نشارك عادة بعدد كبير من الحفلات، إن كان بالمناسبات الفلسطينية بتنعمل بقلب المخيمات، وبالمناسبات تانية ممكن مثلا عيد الموسيقى، مثلا في المهرجانات بالضيعة اللبنانية كمان بنكون عم نشارك برات المخيم. الموسيقى بحد ذاتها كثير مهمة لإلهم، لأنه عم بتقويهم اجتماعياً، الطالب عم بتقوي له ثقته بنفسه، عم بتقوي شخصيته بالمجتمع اللي حواليه، بضل التلميذ إيجابي، بضل في عنده حب للحياة. أنا بدي أتشكر هالجمعية اللي أمنت لنا هالفرصة الفريدة، وهي عن جد مثل بيت تاني لإلي. بدي أتشكر الداعمين على هاي الفرصة الكبيرة اللي هي دعم الشباب والصبايا لحتى يصيروا موسيقيين ويمثلوا فلسطين، فشكرا كثير لكم على هاي الفرصة. Bonjour, Nohad Azzi, présidente et cofondatrice de l'association Libami avec le père Francis Leduc. Notre but, quand on a commencé en 87, c'était d'aider les enfants à être scolarisés. On a commencé avec 100 familles, maintenant on est à 560 familles aidées par l'association. Je suis Ibrahim, j'ai 12 ans, je viens au Libami et là il m'aide car il paye un peu de frais de ma scolarité. Aussi, il nous donne de la nourriture pour que nous puissions manger et continuer à vivre. Aussi, je viens ici pour faire les activités qu'il nous préparait avec moi. Merci. Je m'appelle Diana Aramouni, je suis une assistante sociale parmi les 4 autres assistantes sociales. Nous sommes là pour tenir la main de l'enfant, pour continuer son étude, surtout pour prévenir le risque de délinquance, le risque de quitter l'école et de commencer le travail précoce. On donne des repas chauds pour 70 enfants qui viennent tous les jours étudier et manger. On donne 80 plats chauds à des familles qui ne peuvent pas cuisiner chez eux. لما جيت لهون اكتشفت انه انا بعائله ثانيه غير عائلتي، قدرت اكون مرتاحه بحكي اللي بدي اياه، سكروا لي قصه مدرسه اولادي خلال هالثلاث سنين ومستمرين، في دوني اليمونتير كل فتره، في اكتيفيتي للاولاد، في اتيود للاولاد، في دواء. يعني عندي البنت عندها سرطان بالدم والصبي عنده سرطان بالعظم، يعني لولاهم انا ما قدرت اعمل لهم لفحوصات، لا اقدر اعمل شيء يعني، وانا بتشكركم كثير وقفتوا معي وبجنبي. On offre beaucoup de services, surtout la scolarité des enfants et les denrées alimentaires. Au nom de ces 570 familles que nous suivons, je voudrais bien dire à tout le monde merci bien, merci pour tenir notre main. Notre but, c'est que les enfants ne soient pas mis dans la rue. Good morning everyone, my name is Hala Sharfo and I'm the project manager of the project called Urban Ecology, a green vision for the community. I'm with the Lebanese Committee for Environment and Sustainable Development and I'm with Iran from Lagil. We are implementing a very beautiful and amazing project to rehabilitate the area affected by Beirut blast. On est ici dans le jardin de Quarantina pour planter aujourd'hui 222 arbres. 222 arbres. We
we are coordinating with the municipalities. Donc le projet de Hala est un projet en plusieurs étapes. Aujourd'hui, c'est la première étape de plantation. We have another project that we are rehabilitating the stairs in the Jemaise. We are very excited to start implementing and working on this area. من التحديات يلي واجهتنا خلال تنفيذ هذا المشروع هو تأمين هالعدد من الشجر بوقت كتير قصير. We chose the different type of trees to match the climate, so the trees can grow freely and without any sort of intervention with the meteorologic effects. هيدا السيترس تريز نحن بدنا نزرعه بقلب الحديقة، وفي وراي البراكيكيتون كمان بدنا نزرعه على الرصيف برا. Here we are going to plant 140 jasmine trees. We're gonna plant it around the fence, so it gives it a nice view from the outside and a beautiful odor from the inside. I want to thank our donors for believing in us and giving us this amazing opportunity to create a change in our society. After Beirut Blast, initiative like this is very needed. Bonjour, je suis le père Guillaume Boutet-Drémur et je viens vous parler du projet de Teta Ogedo. C'est un projet qui est né juste après l'explosion du port de Beyrouth parce que quand nous sommes descendus dans les rues, nous nous sommes rendus compte très vite qu'il y avait des personnes âgées qui étaient en précarité et qui avaient besoin de notre aide, et donc nous avons décidé de nous occuper d'elles sur le long terme. Le projet Teta Ogedo se base sur 3 pôles. Le pôle des visites, à travers lequel nous prenons soin de ces personnes en les visitant, en gardant le lien avec eux et en leur permettant de garder du lien social. Le pôle nourriture, à travers lequel nous aidons les personnes qui sont en précarité alimentaire, quelquefois même en leur amenant des plats chauds parce qu'elles se trouvent dans des difficultés pour cuisiner. Et le pôle santé, dans lequel nous prenons soin de leur bien-être de la santé et nous essayons autant que possible de les soutenir dans leurs traitements médicaux. عزيز عبد الله ومدامتي روزيت من 10 سنين عملت فالج هي، صحتها مش منيحة أبدا، وبعدين في أدوية بتاخذنا على طول، كل يوم جمعة بيصلنا حصة غذائية. يعني بهذه الجمعية مش كأنه عم بيقولوا لك إنه نحن عم نشحذك أو نحن لا، إنه نحن عم نوقف حدك. قالت أبو مشري من الشياح، وضعي الصحي نص شلل. بدق الباب عندي مرة من الأيام بيطلعوا مؤسسة تيتا وجدو، عرفوا إنه أنا لوحدي عايشة، بلشوا يساعدوني. يعني مؤسسة محترمة نفسها عن جد وبتساعد كل إنسان محتاج فعلا. حتى أوقات أدوية بيأمنوا لي، بتشكرهم من كل قلبي. Ce dont nous avons besoin, c'est bien entendu de votre soutien. Peut-être par du bénévolat, en venant nous aider à faire les visites, à nous accompagner. Et bien sûr un soutien économique parce que nous avons beaucoup de permanents, de personnel qui s'occupent de ces personnes âgées. Vous savez combien on a besoin de personnel qualifié. Et donc c'est important de pouvoir nous soutenir soit par des parrainages que nous avons mis en place, soit par des aides ponctuelles. Bonjour, je m'appelle Sarah Rita Catan, je suis architecte et je suis la directrice exécutive de Design for Communities. Design for Communities est une ONG locale qui a pour mission de renforcer les capacités des jeunes architectes et ingénieurs au Liban pour qu'ils puissent s'engager, collaborer, apprendre et mettre en œuvre des projets innovants et durables pour améliorer la qualité de vie des communautés locales. Après l'explosion du 4 août 2020 à Beyrouth, les étudiants et architectes ont fait un relevé des besoins des régions qui ont été affectées par l'explosion. La région de Karantin Amdawar a été complètement détruite après l'explosion, mais aussi c'est une région négligée depuis très longtemps puisque c'est une région qui est séparée de la ville de Beyrouth et qui est très proche du port. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu revoir avec la municipalité de Beyrouth s'il y avait un terrain disponible de leur part.
et voir avec des ONG et les habitants du quartier comment on pourrait vraiment créer un centre public qui pourrait avoir une identité particulière, qui serait unique et qui pourra joindre ces gens et permettre à tout le monde de vraiment être solidaire, de se soutenir mutuellement et d'avoir des programmes pour leur guérison et aussi leur soutien d'une façon durable et à long terme. C'est un projet pilote qui peut même nous laisser espérer pour le Liban aussi comment on peut vraiment créer des centres qui joignent et qui poussent les gens à vraiment collaborer ensemble. أنا اسمي كارمن جبوري، أنا رئيسة اللجنة الاستشارية للمركز الحيوي نفس. هذه اللجنة هي عبارة مصغرة عن المنطقة، يعني نحن فيها تنوع أديان، فيها تنوع أعمار، فيها خلفيات مختلفة ثقافية، يلي هي بتمثل منطقتنا، يلي منطقتنا هي متنوعة بهالشكل. هذا المشروع رح يكون في عنده عدة اشياء ثابتة وفي عنده اشياء متغيرة، يعني مثلا نحن رح يكون في عندنا مطبخ بوزع اكل، محل بيتجمعوا العالم بحبوا يقعدوا، صالة تنعمل لإذا الطلاب بدهم يدرسوا، رح يكون في اشياء متغيرة مثلا مثل مونة، اشغال يدوية، المعرض، في اوقات يمكن عندنا مساعدات نفسية يلي عندهم مشاكل، عندنا مساعدات يمكن علمية، يمكن نعمل دورات تعليم، دورات كمبيوتر، يعني كل شيء عم نشتغله لتحسين الوضع الاجتماعي بالمنطقة ووضع العالم. Avec l'accompagnement de la Guilde, le support financier de l'AFD, la Fondation de France et Cité Unie Liban, on a pu commencer les travaux de construction. ببيروت فيلم سوسايتي أقمنا بمبادرة اسمها بيروت ماي تشايلد. هيدا الانيشيتيف الهدف منها تو سبورت التشيلدرن افكتد من وراء الانفجار، ولكن باستعمال الارتس مور سبيسيفيكلي الانيميشن لتكون تول لإلهم ولنقدر من خلالها نعالج هالولاد ونعالج الازمات النفسيه اللي عم بيقطعوا فيها، ولا يقدروا يعبروا من خلال الانيميشن عن حالهم، عن مخاوفهم وعن احلامهم. فكره حلوه كثير ومفيده وبوقتها. نحن هلا بأمس الحاجه لنعطي موتيفيشن لنساعد ببناء الإنسان اللبناني من خلال هالشباب والصبايا اللي بعدهم بعمر صغير بس عم ينتقلوا لعمر الشباب يعني، وهيدا نوع من بيئة حاضنة ليتوجهوا للمطارح الصح بمواهبهم وبأفكارهم وبذهنياتهم وبنشاطهم الاجتماعي والثقافي والإنساني الأهم. ضمن شغلنا ببيروت فيلم سوسايتي أو أهدافنا في مجموعة خطوط للعمل، واحدة منهم نشر ثقافة السينما بلبنان خصوصاً بالمطارح يلي ما بتوصل لها، والهدف الثاني هو نشر الثقافة اللبنانية من خلال السينما بكل المطارح الموجود فيها اللبنانية بالعالم بلاد الاغتراب، والخط الثالث استعمال السينما كأداة تربوية على حقوق الإنسان وعلى حقوق الطفل وعلى كل القضايا الإنسانية العلاقة بالسلام والبيئة وقبول الآخر. مرحبا، أنا اسمي خديجة. اليوم تعلمنا كيف نعرف عن حالنا ونعرف بعضنا ولعبنا وتسلينا. أنا اسمي ريم، أنا سورية عايشة بوادي خالد وهلأ عم نصنع دمية. لبنان بكرة أحلى، هيدي هي رسالتنا للأطفال يلي من واجبنا نضلنا نمدهم بالطاقة والأمل والإيجابية. من واجباتنا نقدر نوصل لكل طفل بلبنان ونخليه يشارك بهيك نوع من النشاطات يلي بيقدر من خلالها يعبر عن حاله وعن أحلامه بسيف سبيس. اكتشفنا بشغلنا بعكار انه كل يلي هن اطفالنا بحاجه له هو يعرفوا مزبوط يتعرفوا على حقوقهم، يتزودوا بالمعرفه المهنيه لحتى يقدروا يصنعوا مستقبلهم، يكون عندهم الشجاعه ليواجهوا كل التحديات والامل على انه اللي جاي والمستقبل هو افضل. هيدا العمل هو بالشراكه او ان بارتنرشيب مع لا Guilde, Fondation de France وان كولابوريشن مع Youth Animation Platform ومع منتر أرابيا. La Guilde a tenu à être présente physiquement au Liban et à s'engager aux côtés des porteurs de projets afin de les aider à réfléchir à la pérennité de leurs actions et manifester son soutien concret à la société civile. Il y a encore beaucoup à faire et nous comptons pour cela sur l'énergie du peuple libanais et la capacité à travailler ensemble pour la construction du Liban de demain.